beni be kalama de ben non dongo haydara ko meni kalama ni be aba kalama katima be kam mais mi ne choqué haydara ka kuma la mi yere ne choqué yere haydara digo e mun kela diɲɛ kɔnɔ di diɲɛ dugukolo sanfɛ digo e mun de kila di parce que ne ma famu parce que ne ma deli ka I tɔgɔ mɛn digo la ma deli ay kaye ka ali kuma jugu fɔ I ma mais je sais pas cɛkɔrɔba ye mun de kila dugukolo sanfɛ di t'a dɔn haydara ka jugu parce que mɔgɔ bɛ ta a ka jugu ni mɔgɔ jugara I b'a dɔn ni mɔgɔ jugara cogo de la man ɲi haydara ka jugu dɛ haydara ka jugu trop même digo ye mun de kɛla digo nana o donna digo ye kuma min fɔ ka kuma basigi mɔgɔ kana Mali ɲɛmɔgɔ dɔgɔya mɔgɔ kana mɔgɔ dɔgɔya ko hali juma kutuba k'aw kana ni histoire don a la d'accord haydara bɔra kɔfɛ haydara ko mun an ka haydara lamɛn T'as fait une vidéo même. Je pense Yann. Mais mi ninke ni Bashiru do nya fo mi se ka kan ta jafa de. Non. Nta jafa. Ma blala. Non. Mais doyen wele ka fonyi amena. Non. Ko Bashiru ko do ya idara banne ni ka fane ni ko abu wele fama fe non nya wele kana ngaso non ngo Bashiru non ato ne ntato masami ma obine bo non aw tigembe ala ko la ne dambala ne dalendo ngala la billahi al azim ala ba do ne haydara daledo ala wala nitna tani nga koye fama fe ntina tana e yoro wore ntina ntasara ntina bereta no kera ne bora kira ka suna mogoya la ne kera sheitane ka mogoye fitne tigi be sheitane ka mogode abe imana mao ma ko fitne mogodo ko mogo bi siranye ko fitne tigi do kana siga de kafiri fima do mao ma ko fitne ala jugu ala anti bo ala fe ngo chenima ato kanake ay mu foni akara ala nyala akoma ko do de bika ka do akono ko nganga ngoloshi ngo yemu akoko do ene neni 600 ko kan fa neni kan ba neni ko ay kuma jugu befo ne ko bi mun chen ne fa ne nabi de ne ba ne nabi wa dongo do atika ka kya ngo me ere nyeba la dongo do alabka ka do fara idara kan dongo do alabka ka do fara kan baw ni deme baw kan ngo me e fitne kun ola ni ala ko mba deme ka ba anga to ala ko anga to mo ka kuma mo sengene ndo e ti fefe mi ngake dongo do bi fara kan ngwa bi nitkede alors mo dai usé puma de fanene ba obi mun chen ngo aya to ne nta kalfa masaka masama alam di gundo don ne nga ko to bulu atoti ay mun faraka na ako mi fanene banani ke 600 na kwa tigi mo do de to fo yoro dola ko de ali kwa ya ka yoro be indication di na ko bo o ba do ote na no te no do ibi photo de bo ni ma son image kayi e bi ka mo mi fo ko do na be ba do bi o e galoyi ko me ko ale bi ka sira miye che ni jugu ni fe be fo katla ka do to fo ko de ale ka sigi yoro na ka yoro be fo ko bo abse ka nya o tigi ya jugu de o kuma na aye ni ke ka galo dawla mi toro mi yon soro ayu fo ko aydara ka mo ko ko bo ko mo nu o be aydara no fe bi chogo mina ko ils sont capables ka mo do bla ka kuma
ka neni kɛ ka dɔ tɔgɔ fɔ u bɛ tila ka t'o tigi agressé a bɛ fɔ ko Haidara ka mɔgɔw don ko bon ko ale bɛ ka siran o de ɲɛ ko o la ale bɛ fɛ ka taa plainte do contre X a ye min fɔ n ye ko n bɛ taa plainte do contre X faamaw ka bɔ a kalama ko ko dɔw bɛ sen na janfanw don ne ko nin kuma in ye tiɲɛ hakilitigi bɛɛ bɛ nin faamu ka kuma ka nɛni kɛ ka nkalon da dɔ la u yɛrɛ bɛ tila ka taa dekun se o tigi ma o tuma na a bɛ fɔ ko Haidara ka mɔgɔw ne ko n'o yɔrɔ don i bɛ se ka plainte kɛ i y'a fɔ cogo min na contre X ni ni Bashir farala min ma lahara don bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ nin de don mais ne balila k'a mɛn ko a ye Tarawele wele a ye min da ne ni kan n b'a dɔn parce que ne ye hɔrɔn de ye ne ko ɲafara Tarawele ma ne ni Tarawele ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ ka ɲɔgɔn embrasser k'a tulo minɛ a ka tila ka fɔ ko ne y'o wele faamaw fɛ yen ne est-ce que ne kan ka balo tuguni yɛrɛ ko ne y'o wele faamaw fɛ yen Tarawele kelen tɛ ko a ye mɔgɔ caman de wele faamaw fɛ yen ko Tarawele kelen tɛ dɛ mɔgɔ caman mais n bɛ fɛ a k'a dɔn Bashir ye nin min kɛ ne ti nin kalama. D'accord. D'accord. Aw yɛrɛ bɔra aw ye Haidara ka kuma lamɛn i y'a banni. Même an bɛ mun analyser Haidara ka kuma kɔnɔ i ko Bashiru nana f'i ɲɛna i ko mɔgɔ dɔ ye kuma fɔ ko Bashiru bɛ fɛ ka plainte kɛ ko dɔ y'i ba nini k'i fa nini ko Bashiru bɛ fɛ ka plainte k'o kama i ko i ye Bashiru wele ka na Bashiru donna kumaw bɛɛ ɲɛ la ka kuma ɲɛfɔ n tɛ se k'o Bashiru ma taa banenikɛbaga ɲini dɛ i ko Bashiru ko k'a bɛna plainte kɛ contre X Bashiru ma taa banenikɛbaga ɲini dɛ Bashiru taara mɔgɔw de tɔgɔ di o tɛ X ye dɛ o mɔgɔw fana tɔgɔ mun de bɛna kɛ e yɛrɛ ka vice président troisième deuxième vice président il y a pas de problème vice président ka fara mɔgɔ wɛrɛw kan n'o nana kɛ e ko kɛ e ko nin ko Bashiru bɛn'o min kɛ e ko k'e t'o kalama o yɔrɔ la e filila i b'a kalama parce que i yɛrɛ ko Bashiru ko k'a bɛna taa plainte do X o yɔrɔ la an bɛ fɔ ko Bashiru kelenw de taara plainte do n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ tun ye plainte do a bɛ fɔ ko wayi ko non n tɛ nin t'a kalama maa min ko ne ma k'a bɛ plainte do o ye Bashiru ye a y'a don Tarawele ba kama ni mɔgɔ wɛrɛw kama ne ni Bashiru ma bɛn o la Bashiru ko dɔ b'a la ka ne ba neni k'aw k'a bɛ taa plainte do contre X o kɔrɔ ye mɔgɔ min ma n ye plainte do mɔgɔ kama n t'a dɔn juge aw ka recherche kɛ dɔ preuve dɔ filɛ ni tigi bɛ ka n ba neni k'o tigi ɲini Bashiru e yɛrɛ ko Bashiru k'aw bɛ taa plainte do contre X k'e ko n'o don k'o ka ɲi a donna Tarawele ba kama e ko ayi ko i tun t'a kalama ko Bashiru bɛna plainte do mais Haidara an bɛ taa min an bɛ taa diɲɛ fan jumɛn c'est ça moi je comprends pas e b'a dɔn ni nin kuma nana f'i ye a fɔ Bashiru ko k'a bɛ plainte do contre X mais a m'a fɔ ye ko Tarawele ba a ko dɔ bɛ ka n ba nin silamɛya y'o fɔ mais c'est ça c'est ça mais e tɛ se ka na ka fɔ anw ye ko wayi ko non ko Bashiru ta k'e t'a kalama d'accord i b'a bɔra i t'o kalama fɛn wɛrɛ kɛra i t'o kalama foyi foyi t'a kalama o y'a sɔrɔ e b'a bɛɛ kalama dugu ma mais e yɛrɛ filɛ ka na fɔ i b'a kalama Bashiru y'a f'i ɲɛna mɔgɔ y'a f'i ɲɛna fɔlɔ a b'a Bashiru i ye Bashiru wele ka na Bashiru y'a f'i ɲɛna ka Bashiru donna bɛɛ la effectivement Bashiru ye min kɛ c'est bien contre X ni tigi bɛ ka n ba neni ka n ka karamɔgɔ ba neni o filɛ nin ye Bashiru ko k'ale y'a yɛrɛ ye neni kɔnɔ o taara Tarawele ba de ye neni kɛ procureur kɛ cogo di procureur ko k'ale ye Bashiru ɲininka k'o taara ko Tarawele ye neni ko ayi Bashiru yɛrɛ dɔrɔn tɛ o caman kun don ko Tarawele y'aw neni wa ko ayi ko bon ko mun na aw ye plainte k'a kama ko mais c'est pas comme ça k'a ko Tarawele ko Baya ma ɲi mais Baya ma ɲi a tɔgɔ pardon ko Baya ko Baya donkan ko silamɛya donkan tɛ Baya ye
mais silamɛya don an tɛ baya ye jo sɔnnaw bɛ jo sɔn ne t'u ka jo sɔn kan dɔn n'a ye diya ne b'a fɔ n ko jo sɔn kan o tɛ mais c'est pas la peine i bɛ n wele tribunal la o tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ mais e y'o kuma fɔ mais e bɛ se ka fɔ cogo di e b'i yɛrɛ sɔsɔ kuma kelen kɔnɔ e bɛ k'i yɛrɛ sɔsɔ e ko ko Basiru e tilara k'e t'a kalama e ko k'e b'a kalama e tilara k'e t'a kalama ko Basiru k'a bɛ taa plainte kɛ X e ko k'e t'o kalama c'est ça souvent il faut bien analyser les choses il y a mɔgɔba de mais il faut analyser les choses an bɛna yen yɔrɔ la b'a dɔn ne ka kuma ne y'a bila yɔrɔ min na ne ka kuma tɛ devoir tigɛ dɛ kuma so i bɛ Faransi yan ne ka kuma tɛ devoir tigɛ dɛ k'o f'i ɲɛna depuis bi i bɛ Faransi yan i bɛ Haidara ka tɔn na Haidara ka diinɛ la i b'o la mais ne ka kuma tɛ devoir tigɛ mɔgɔ fɛ dɛ aw ka progrès bɛ Bamakɔ yen n'an sera Bamakɔ an b'a ɲɛnabɔ mais ne ta tɛ devoir tigɛ dɛ Haidara an ka taa tɔ la a y'o lamɛn dɛ Haidara ka tɛ nin bɛɛ kalama mais ko nana échouer o y'a sɔrɔ Haidara ko échoué Haidara bɛ fɛ ka mun fɔ mais u yɛrɛ nana k'a fɔ ko affaire k'u ye plainte bɔ mais Haidara b'a dɔn plainte ma bɔ pour que Haidara bɛ fɛ ka influence boli progrès kan a bɛna jeu min kɛ sisan a y'o lamɛn a bɛna jeu min kɛ a y'o jeu lamɛn fanga fila jamana kelen kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ fanga fila man ka ye jamana kelen kɔnɔ alors Mali fanga n'a ma jɔ a jɔyɔrɔ la a man ɲi anw b'a dɔn ni min y'an gɛɲɛ taa fansi tɛ anw na faamaw fɛ yen o ye jamana yɛrɛ taacogo ye ni ko gɛlɛyara i bolo a se fanga ma alors ni min sera fanga ma o ma se yɔrɔ jugu la koyi n'a dɛsɛra min na fanga de kan k'a kiiri tigɛ fanga de kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la o tuma na LB ma taa yɔrɔ jugu la mais n bɛ min fɔ Ansaru ye dingɛ min sennen don a kana bi a kɔnɔ ok aw bɔra Haidara ka nin deuxième partie lamɛn Haidara ye ne ɲɔgɔnna de ye a ma kalan dɛ mais il est trop intelligent a ma kalan dɛ mais il est intelligent grave tu peux pas savoir tu peux pas si tu n'es pas gangsta tu n'as jamais fait parentia tu peux pas savoir blokuta la dɛ an k'o fɔ dɛ o ye Ala b'o dɔnni di mɔgɔ dɔw ma a ma kalan dɛ mais il est intelligent mun de bɛna kɛ a ye Basiru ka kuma fɔ ko non k'a t'o si kalama a ye mɔgɔw bila u ka bɔ Konatɛ ninnu bɔra ko non ko plainte yɛrɛ ko karamɔgɔ saya ko kuma ko plainte yɛrɛ retirée la il faut faire conférence de presse le soir parce que lundi c'était hier u bɛ taa tribunal la lundi bon Haidara b'o kalama a fɔra mɔgɔw ye ko plainte retirée la ko Haidara yɛrɛ bɔra ka taa kalama o ye jeu dɔ ye munna pour que ka procureur ka juge pour que ka influence boli a bɛna mun fɔ sisan fanga fila jamana kelen o tɛ se ka kɛ donc Mali ɲɛmɔgɔw k'u jɔ o jɔyɔrɔ la c'est à dire a bɛ ka a dama kasi de o ye k'a fɔ ale ka mɔgɔw bɛ ka taa kiiri la kiiri ka kɛ c'est à dire aw kana siran k'a fɔ ninnu ye karisalakaw ye ninnu bɛ ta aw kana siran dɛ kiiri ka kɛ c'est ça son objectif c'est ça son objectif donc munna fanga fila jamana kelen n'anw dɛsɛra anw kasi wɔrɔ anw ɲɛjɛ wɔrɔ foyi t'anw na fanga kɔ en tant que le président du Haut Conseil islamique au Mali normalement ale kan ka mun fɔ en tant que ne ye président au Conseil islamique ni ne yɛrɛ kunkan ko don
Mais lui, c'est quelqu'un, il ne va jamais pardonner. Il dit le pardon pour que Allah croit. Mais dedans, il ne va jamais pardonner. Parce que nous, on est des ingénieurs et tolicologues, ingénieurs de moronifi. C'est-à-dire, nous, on a des cerveaux de moronifi. Nécessaire, quand tu parles directement, nous, on va savoir tu es qui d'abord. Tu veux quoi? Il est Dieu égal la ligne. Comment au drôle? Comment t'es une affaire? Comment t'es baroyo? Comment avec un fendor de kama la ligne? Comment la question de comment d'abrir nia d'abrir en bas d'aller? C'est ça. Il ne va jamais pardonner. Attends le président du Haut Conseil islamique. Allez, c'est la fois. On descendra ni kola. Comment descendra sans doler? On descendra. Attends le n'est présent. N'est islamé au béoli. Ni connaissons nous qu'à fo benge. Islamé demsanou me komuna. Beka kumiga mofe. N'te fait nega wugati la. Ne me fait qu'à présent que quand amanda que. Agafa aïdra clé la ningake. Aïdra clé la ningake. Il n'a pas choqué le bafo chomna. Transition clé là, le transition mo bar gagné. Haidara clé là, a fora ne islamé a glanga nyanya kata. Mais lui, il va jamais dire ça. Amofo, ote alega la yenina. C'est un méthode d'homme au tribunal là. Mais ram oye plainte sous du même tige. Allez yenena ou mo fene fo ale yene. C'est ça, c'est très grave. Ram oye plainte modèle tige ou mo fo ale yene. Ibn Domino. Faut être parce que le gars, monsieur, comme les Aïdara, ils n'aiment pas des Warabia. Attends, Warabia, au fait. Amna Slamea est là. Slamea est au commun. Anga Slamea boy. Attends, les Maliens là. Anga que Mali qu'on a mort de mané, Abouyan. Wallahi, Anga que Abouyan. Tu vas voir Kabo français, comme ta Abouyan, il m'a mal là. Quand il n'y a pas Abouyan et Joy, moi, ce que je me dis. Nerumado Abouyan commandé toi oui jamais ne t'a fait comme Abouyan toi du coup malien de une fenêtre à donata mais deviner Aïdara yeka asigi toi oui rien n'est qu'à faire au Warabia ou beta au Warabia oui join ou manakabo Somali au Warabia oui join ça les maliens doivent dîner de canon à donola et malien et dîner de canon donola donc à l'estera kata malien yon de la bla qu'à faire ouais aïe malien yon ayoli la bla quand on lui dit toi bouma en Aïdara la mer. Angana la main. Angana ya. Amba la main. À la main. C'est du Nord. Je sais que tous les Wahhabites, ils ont ensemble avec les gens du Nord là. Les islamistes du Nord, tous les Wahhabites, ils sont ensemble. Parce que leur savoir c'est. Voilà. Ah ouais là où mais alors quoi il sait que tous les wahhabistes ah quoi wahhabia be ko olini jadi sumun men nord là ko be kele ko be nyambolo mais Aïdara ba don ale mo be baraka nyon fe munu ye wahhabia wi ali mo be baraka nyon fe tere la nyon fe munu ye wahhabia wi Aïdara yere ba do tigi ale ba do tigi ama deli ka oli to jugu ko men ama deli ku ye ka fa ko ni toro sibe nyon baraka nyon fe hal yo fale ale teso male sera a malien nyon anga slamaya boala a malien nyon oli ga dine ko ta ko li ga mo fala e dien be nyane Aïdara tsa ke Warabia fe fo ga dien wuli wani Warabia o dina ka di Aïdara ni dien fe mbe c'est ça il y a pas de islamité ou ça que ale sera ka fako Warabia sunamo ko li jali sou be fait donc les jali sou ou ka fem be kele ou ka comportement be kele ou ka fem be la gele kele donc lui il va jamais aimer les sunna il va jamais aimer donc toujours et malien de et sera que malien nyon ko ta ko foto wa bu to bu yele ndela to bu be yele ça be yele ndela ou ils sont très facile et ma ko fe on na média dima donc oui pousser comme tu vois, guerre civile en Mali Nord là, ou bien pousser comment tu peux créer une guerre civile à Bamako. Parce que oui, blabé comment faut, ou comment on est eba fort. Ni vous avez au dessous voilà, ni dessous voilà. Bamako ben n'ami, donc quoi on a que, quelle est la wouli? Toi vous me revenez au bosso. C'est ça ils ont besoin de. Toi vous me revenez là, il a fait erreur non. Toujours
ni radio international télé international France 24 les trucs comme ça Al Jazeera nous on a digo intervenir digo be kuma na ka jamana di aga jamana sharia mi fami be no malien do nga be anu ka fenge katla ka occidentaux ere taper ka daka mais devant ni kuma ya faux français là mais je sais pas ni ma korodo ils sont là qui sigi diɲɛ bɛɛ ɲɛnɛ k'i balimaw labila k'i i ni mɔgɔ minnu aw bɛɛ jamana kelen furu b'aw cɛ teriya b'aw cɛ aw delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen wa ala aw delila ka seli misiri kelen kɔnɔ i y'olu bɛɛ traité k'olu bɛɛ kɛ mɔgɔ fagalaw ye Allahu akbar ni wagabiyaw wallahi ni wagabiyaw ye terroriste ye makan bɛ datugu o kɔrɔ e b'a dɔn ko makan ye terroriste jamana ye mais agence b'e bolo e bɛ mɔgɔw la hiji ka taa wagabiyaw ka territoire sanfɛ n'o ye makan ye c'est aw bɔra o bɛ bɔ yen agence datugulen makan fɛ aw agence mɔgɔ caman bɛ yen fa bɛna ɲini ka don o la c'est quoi ça c'est quoi ça sinon faso ye makan de ye aw bɛ rêve n'o de ye c'est quoi an ka bɔ yen an ka tɔ lamɛn an ka lamɛn. Ils sont ensemble parce que leur savoir c'est la même chose. Bon, leur but c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens là qui sont à Bamako ici cachés, mais ils ont rentré à Bamako ici, ils ont chez qui? C'est les Wahhabites, dans tous. Voilà. Selon lui, les Wahhabites exploitent la pauvreté au Mali pour recruter leurs adeptes. Les Maliens sont pauvres, on n'a rien à manger. Si quelqu'un vient avec des millions et puis tu donnes à quelqu'un qui n'a jamais trouvé même un franc pour lui, il va changer, il va vendre. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Aïdara ni woro la, Mali kele dabina en 2000 depuis mais en 2012 aujourd'hui et Mali suna mogo bajume kutara bomu sote woro la. Ou ko terroriste do mina Mali 4 Mali Bamako kono ko kunye akmeni misiri la seli. Aïdara adamade silamaya kana ke mais hina ka ke. C'est pour cela que nous avons été hine parce que ni a kuma kan na me I dabali ba hine ala be sadi mentalité mbala je sais pas mais a kɛrɛfɛ mɔgɔw ka nga a jate minɛ dɔɔni mentalité mbala ale Aïdara la moi je sais pas an bɛ bɔ yen parce que ni y'a ka namɛ mina fɛn caman donc c'est pas possible an kana parce que vidéo bɛ ka jɛnya an kana min ye dabaliya ban min ye ne yɛrɛ dabaliya ban tiɲɛ kɔnɔ Aïdara yɛrɛ ka kuma dɔ la o ye ne dabaliya ban dɛ a ye ne dabaliya ban dɛ ala fɛ ni bɛ min y'u la ala ko mina ni kala I b'a lamɛn n'o y'i ka danga ye fɔlɔ an k'o kala ala I mana fɛn fɔ ala ka sigi ni denw ala k'o ka fanga bɔ yen ala ka sigi ni denw ma ni jɔyɔrɔ bɛ min bolo ala k'a halaki ala ka sigi ni denw ma ala tiɲɛ dɛmɛ ala ka sigi ni denw ma ala tiɲɛ dɛmɛ ala ka n'i ka dugawu minɛ ala ni ma fɔ Aïdara I mana fɛn fɔ ala ka sigi ni denw ma ala de b'o dɔn I mana fɛn fɔ ala ka sigi ni denw ma ala ka sigi ala k'i yɛrɛ ta tiɲɛ ala ka sigi ni denw ma ala ka sigi ni denw ma ŋaniya jugu in ala jamana in kɔlɔsi I mana fɛn fɔ ala ka wallahi Aïdara I bɔra ka fɔ yan ko mɔgɔw bɛ dimi kɔrɔ ko mɔgɔw sɛgɛnnen don ko mais k'e bɛ ka taa ɲɛfɛ tiɲɛ tɛ dɛ I ma taa ɲɛfɛ tɔɔrɔ b'i kan Aïdara tɔɔrɔ b'i kan tɔɔrɔ min b'i kan e ni ala de b'o dɔn mais ne t'o dɔn dɛ n b'o perevu d'i ma parce que Aïdara cɛ o cɛ bɛ dugukolo sanfɛ muso o muso bɛ yen ni ala y'i wasa k'i la wasa maa min bɛ kɛlɛ e b'a ɲɛ bilahi f'i b'a kɛ tulonkɛ ye I bɛ duwawu don ye I b'a fɔ ko ne tɛ dɔwɛrɛ k'aw ye ne bɛ duwawu de don aw ye Aïdara maanifin diminen maanifin dusu kasilen o de bɛ bila maanifin I dusu kasilen diminen o de bɛ bila danga la a tɛ kɔrɔbɔ I yɛrɛ ɲɛ bɛ jama bɛɛ la I yɛrɛ ko I ka kuma kɔnɔ I ko k'e bɛ ka taa ɲɛ ko san o san dɔ bɛ ka fara jama kan mais e nimisi ma wasa o de bɛ bila danga la
o jateminɛ dɛ ne ye ala wele maa minnu bɛ ne neni k'an neni k'an dɔgɔya ne ko ne y'a to ala ma ne y'a to ala n y'a to ala ma ne tɛ dɔwɛrɛ fɔ bilen dɛ ne y'a to ala ma mais ne bɛ fɛ ala ka min kɛ ne t'o don ala bolo ne bɛ fɛ ka min kɛ ala juger ne ko n y'a to ala ma n ko ala ka sariya tigɛ mais ne tilara ala b'a dɔn o tigi ye min kɛ ani ne ta an fila la jɔn de ta ye tiɲɛ ala y'o dɔn parce que ala de ko k'o kɛ jɔn de ta ye tiɲɛ e ko ko ala ka sariya tigɛ mais ala ma sariya tigɛ e ko ko ala ka ni sen kari non c'est pas comme ça c'est pas comme ça Digo bɛ neni yan sufi bilali i b'a dɔn mali bɛɛ n'i ye digo bɔ yen sari ne bɛ mɔgɔ min ta sufi bilali parce que ne ye sufi bilali ka intervention caman lamɛn mɔgɔ dɔ a tɛ maa musalaka mɔgɔ dɔ a tɛ tugu nkalon kɔ ni gouvernement ta ye tiɲɛ ye a b'o fɔ ni gouvernement ta ye nkalon ye a b'o fɔ e kɛra silamɛ ye cogo cogo i kɛra fɛn o fɛn i ta ye tiɲɛ a b'a fɔ i ta ye nkalon ye a b'a fɔ bilahi n'o ye sufi bilali la caman a bɛɛ kɛra digo la digo y'a da ala kan a bɛɛ kɛ silamɛkɔrɔ la o y'a da ala kan mais chaque fois ni e t'aw ma ɲɛnabɔ e ko ala nin ta tiɲɛ a ta tiɲɛ o de kama e bɛ fɛnw kɛ wagati bɛɛ ala tɛ mɔgɔ ta tiɲɛ i sigi i k'o yɔrɔ dɔrɔn jateminɛ adamaden maa o maa bɛ danga la ne ma karamɔgɔ ye mali bɛɛ maa bɛ danga kɛ ka tɛmɛ kan ne ma deli ka karamɔgɔ ye maa bɛ danga kɛ ka tɛmɛ kan e dun ko k'e mago ɲɛlen don n'i mago ɲɛna ka ban mɔgɔ min mago ɲɛlen don o bɛ danga kɛ cogo di sa ne dani mago ɲɛlen don e mago ne bɛ danga mun na ne bɛ dɛrɛ da tɛ don i da la yɛrɛ mais ala ni ka taa ni ala sari ni ala ni kun ye e ta ye ni ala ni kun ye e kelen ta ye san ma sɔrɔ non e ennemi yɛrɛ kun foyi diɲɛ kɔnɔ mais komi ala tɛna n'o kɛ e yɛrɛ fana ala tɛna n'o kɛ o de kama a ka ca ni san joli bi ala o ta tiɲɛ o balo ba sinon 2017 i ko anw yɛrɛ ma ko ala k'anw balo ba mais ne yɛrɛ bɔra k'an fa lafiri ba la sisan bilayi fo ka ne bonya mais dɔɔni mɛ jɛ kulo 100 la sisan bilayi sinon ala m'anw balo ban dɛ o waati y'a sɔrɔ hali so t'anw bolo mais an ye étage caman jɔ bilayi o luwanse wari ninnu n'an y'o fara ɲɔgɔn kan an bɛ balo n'o ye i ka danga ya ma faamu dɛ i ka danga in de i baga hɛrɛ ye buna adamadenw ma mɛnɛ ni ma nin dabila dɛ mɛna an bɛn'o la i ye kuma dɔ fɔ c'est an ka danga bɔ parce que an ka danga yɔrɔ bɔ yen i ka ye kuma dɔ fɔ ne fɔ c'est très grave an b'o k'a la i b'o fɛnɛ lamɛn tiktok mɔgɔw y'a ta an b'o lamɛn ci tɛ ala ka dugukolo kan ne ye diinɛ bila yɔrɔ min na ko i bɛ se k'a bɔ yen o de la n y'a fɔ n ko jinɛ ka far'u kan o tɛ se ne na ala ka diinɛ ko don baari ta ko tɛ ala ka diinɛ ko don baari ta ko tɛ ayi a dafɛn tɛ yen a ye sunɔgɔ ansaru a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ voilà i yɛrɛ ko ten ko danfɛn tɛ ala ka dugukolo kan ko e ye diinɛ bila yɔrɔ min na c'est pour cela Aidara ka conseil awa cɛkɔrɔba to cɛkɔrɔba b'a fili kosɛbɛ cɛkɔrɔba b'a fili i k'o danfɛn tɛ ala ka dugukolo kan ko n'i ye diinɛ bila yɔrɔ min na k'a bɛ wuli i m'a fɔ ko mali dɛ i m'a fɔ ko bangoni dɛ ko ala ye dugukolo min da mais peut-être ala ka dugukolo da ye mali ye i kɔni b'a dɔn mali tɛ dɛ hali i ka kare kɔnɔ maaw bɛ yen minnu bɛ diinɛ dɔn ka tɛmɛ i kan i y'o kuma min fɔ o ye ka sadi o ye sadi mɔgɔ minnu bɛ k'i lamɛn olu nisɔndiya kuma ninnu an b'o bila o minɛn kɔnɔ o danfɛn tɛ ala ka dugukolo kan ne ye diinɛ bila yɔrɔ min na o tɛ yen mais ala ma kuranɛ tigɛ i kan ni e ye diinɛ bila yɔrɔ min na ko mɔgɔ b'a wuli ka bɔ yen o danfɛn tɛ yen mais e ye diinɛ in ta dɔw fɛ maanifin sera jeliya la cogo cogo i sera kɔrɔfɔ la cogo cogo a bɛ taa sɔrɔ Sidiki Jabate y'a sɔrɔ a mɔkɛ fɛ dɛ a bɔra olu ka du kɔnɔ i y'a fɔ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ juru kelen bɛ yen o m'o yiri la
an woni ma deli ka ye ko hijiba ka kɛ bangoni na an ma ye ko kuranɛ jiginna mɔgɔ ka bangoni na maa min bɛ diinɛ dɔn n'a y'a bila yɔrɔ min na o mɔgɔ tɛ Palestine min b'a wuli ka bɔ yen mɔgɔ tɛ Iran min b'a wuli ka bɔ yen mɔgɔ tɛ Afghanistan min b'a wuli ka bɔ yen mɔgɔ tɛ Bagdad Irak min b'a wuli ka bɔ yen mɔgɔ tɛ Maka mɔgɔ tɛ Yemeni ninnu bɛɛ ye silamɛ dugubaw ye mɔgɔ tɛ Pakistan min b'a wuli ka bɔ yen maa mun ye dɔnni ɲini Ala ka dɔnni ka Ala wɔrɔ ɲini u ma daw ma dɛ u ka tila ka taa ka da u ka jamana la ko République islamique ka tila ka na dɔ ta ko Afghanistan islamique 98% o tɛ dɛ 19 moins carré tɛ dɛ 100% musulman chrétien o kuma tɛ fa kɔnɔ bolisɔn o kuma tɛ e bɛ silamɛya dɔn ka tɛmɛ o bɛɛ kan dɛ Ala ka dugukolo in sanfɛ aw bɛ taa hiji maga min na Ala ka dugukolo in sanfɛ Turki e bɛ silamɛya dɔn ka tɛmɛ nin bɛɛ kan dɛ tout père la anw kɛrɛfɛ Tchétchénie olu ka silamɛya kabako don e bɛ silamɛya dɔn ka tɛmɛ nin bɛɛ kan dɛ ko mɔgɔ tɛ Ala ka dugukolo sanfɛ Allah sadifa jama o de Ala ka dugukolo ye maa minnu bɛ t'i lajɛ Ala ka dugukolo e fɛ a banna ye i y'a bani i y'a Hayidara i bɛ fili caman kɛ ni maa filiyara silamɛya kɔnɔ a fɔra ko k'i lakile bilahi i bɛ fili caman kɛ Ala ka dugukolo i tɛ Ala ka dugukolo dɔn dɛ i ma se Ala ka dugukolo bɛɛ kan dɛ Ala hali silamɛya fitinin bilahi ne ye silamɛw ye mais silamɛw hali a fitinin ma se Mali la an bɛ sara an bɛ min na Mali la c'est autre chose tɛ sa e ma y'aw tɛ se ka sigi silamɛ dugu la parce que aw t'a ɲɛ silamɛ dugu tɛ yen k'aw bɛ sigi silamɛ dugu min na walijubaw filɛ nin ye Sénégali ka bɔ yen ne ye diinɛ bila yɔrɔ min na ne ye diinɛ bila yɔrɔ min na mɔgɔ t'a wuli ka bɔ yen Mali tɛ dɛ i ko Ala ka dugukolo ne m'a fɔ dɛ i yɛrɛ de y'a fɔ Ala ka dugukolo sanfɛ ko mɔgɔ tɛ sɔsɔ e dun ye ka sɔsɔ nin ye k'i nana ni min ye ko diɲɛ bɛɛ ko tɛ yen bon peut-être i ka diinɛ kɔni bɛ kelen de bolo a tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo fɛn min y'a créé en 1987 n'o kɛra Baya ye en 87 n'i y'a créé i kelen bɛ de nin créé kelen bɛɛ b'a cogoya dɔn ko Baya ok i ye Baya min créé en 87 o Baya nin n'i y'o créé i yɛrɛ ye o tɛ Maka o tɛ Yemeni hali o tɛ Sénégali o tɛ diɲɛ fan si i yɛrɛ dɔw créé i yɛrɛ de b'a cogoya dɔn e de bɛ nin bɛɛ cogoya dɔn ne an kɔni t'a dɔn tiɲɛ la tiɲɛ yɛrɛ la ko Ala ka dugukolo kan e bɛ diinɛ dɔn nin bɛɛ ye mais o bɛɛ la ta Ala ma se k'i sago d'e ma diinɛ nin na fo e ta tora dangali de ma ne m'o de faamuya on mɛ min ɲini an ka karamɔgɔ Buye dalen don ɲɔrɔ a bɛ dugawu dɔrɔn de k'a ka jamana ye don o don Buye dimina mɔgɔ min kɔrɔ o kɛra IBK ye an bɛɛ ɲɛna yan wa Ala m'a danga a ko ni Ala sɔnna a bɛ bin mais Mali karamɔgɔba 3 de bɛ yen karamɔgɔba 4 na Yakubu Dugure ninnu fɛngɛ mais maa min talen don ko mɔgɔbaw don Buye o ka mɔgɔba o ye dɔnni ye mɔgɔba 2 Digo a 3nan o kɛra e ta tɛ dɔnni ye dɛ e ta o ye jama ye o ye jama ye bilahi e ma hali tɛ se ka kalan kɛ e tɛ se ka kuranɛw kalan ka ɲɛ fɔ a tɔ bɛ tora bamanankan ye k'an yɛrɛ lajɛya kuma ani baro mugu k'an yɛrɛ lajɛya ani dangalu parce que ne ye nin fɔ a ka ca ni san 3 ye bi
ne ngoni ba to ibe do ge ni bi da ibe ala wole Haidara ki danga na idanga sami be faraka billahi kallam masala ni ala mi la ile ni ala ila jigi fani kana fone ma ko tunya ma denta to la filo ma korobo ne ngoni fe alhamdulillah si ne no fo ya kacha ngoni mali aya jate ne de wakati ne Haidara nu wulila kata Qur'an kala na misri ba kono wa Qur'an kala u be kila doro dugu do be jeli aja timne da dawma ne da dawma ayu ga do fo ko ala yi mimine aya do fo ni ala yi mimine woni ala yi ga do ne be ga na fo buyi ni ala yi ga do ne be na fo tiko ma bla mi jani na malo sene ni songa sara yi do na ton wara sara onan fulu ani ni ala wole ala en jabi chentere sadi moko milliardaire demsan dans le Nigeria ou flen et Togo ou te ala wole ou te Mamadou wole ou te Maché wole on appelle ça brouteurs ils sont des milliardaires c'est ça ça passe ani ala ni ala wole ala en jabi c'est pas ça chente mal wole ala en jabi chente buye be ala wole ala ba jabi atita woro jaira ala kuma ta woyo amade ga buye dan Allah de no fo ma be kodon ko ibe fen chamando ite so dangali ma parce que danga may ara ga kuma do al-islam o danga may wallahi danga may he danga may al-islam danga may de ne be kuma fo ka fo danga may buna adama de danga may ye ma may danga la nterige isigi galaje dangali gela ba daninga kuma mine isigi galaje halina be habu ebe isigi bolaje halni ala ye dinya lulu shofala isigi galaje mauma kaka kene dinya kono mauma be kabe ko kalama tay dangala dangamay ay dangamay doni magate ibe danga ga kere fa betaka ma famu don magate mai kele blina salu digo yi jole to ko Allah tara ala be kelenge ako oba dusuguna effectivement o do ba dusuguna ako ala be kelenge ala ba ke alida Allah tara ala be kelenge ako na soro san finefle effectivement meto o samina mais no libe mina ni jamana ka kodedo malion ko fewere la ni wara bula note ni la ni wara boli la note mite jamana ka koy ako sai mejigi mais no li tade tie o li ka la ni jamana kode sai tena fieu ni duawiye nune alawle mais ala ku boloba arama de wera ka boloba obsaka je chodi atangi karamogo aye duaou kui mamunu no fait c'est ça le comment tu sais comment les chrétiens ani suna mo tellement les suna mo ils sont très intelligents aussi ou be tandi ma quoi il be suna mo fani ni ga fembe ga ou te dimide o toujours o libe anyini ke la femme pour ke ga do ga dinela chrétien frère ba anyini ki la femme pour ga do atangi karamogo e dalin do eni ala kadi mamunu bege doya mamunu ba fema ko mamunu bege neni ala wole ala nunu wudusuku sanuya ku do iga kanda konala yala sa unana ne kanon dongele e ala ko ibe chieka ibe ala wole ala nunu mngane neni nunu mngane ko jugue ala wudusuku sanuya nyuma fuma mais ala ku boloba ala ku shikonla ala ku tache mais c'est quoi ça autre on est venu dire à Ouadou ça va. On est venu à Ouadou. C'est pas comme ça. Alors vous tâchez, aïe doit oui, il faut faire doigt bout. Kira sallallahu alayhi wa sallam, kira doigt ou de kafiru ye pour que ou kana dos la mela. Amakete wa. Mahoma, ali mohamunu be, rubi jugala, atiki ni gala fambiga fa gagné. Ni a nye fa gagné.
là la côté te billahi do be fareta mo ba Haidara na ko ba toujours agoni me mo la sabali abe mo wole abe alla fora ma chogo Haidara do ate dimi abe mo la sabali kana ko ala ka tie bangi aba nyine ala fe ala ka nimana duma o ma famundi mais toujours ala boloba ala kata ala utachi ay seli ay kata adanga donne erema afo ala ka ne tachi ala ka boloba ala kan kata billahi ala te ne tachi c'est ça c'est pas bien bref belebele de Paris d'Arandi parce que nous ne fait mon bé namay fait mon bé namay fiou karamogo mogomi na mogo tege karamogo ni be karamogo karamogo de mogo ibe so abe ka kila abe iga so abe ma e ka tla ka do tigila mogo ye jugu yi e me do ala ku tachien ala ku bolopa ala ka kata ala ku fa fiu ala ku fa kongola oro ka de maro kongo yisegende kaso mo war soro de a kongo yisege parce que ga danga numbe ala ku fa kongola kongo ni kongo yisegende kongo yisege a wakati la nyoblima wakati a fara ko tamani ko balo ko desero e hagile bola de ano kongo yisege billahi kongo yisege donc ni we comme bi ashura an fana ka bo ashura an ga ta kalladili kandan karamogo ma no yi an ta kalama yi comme an karamogo yɛrɛ ko ten ale ko ten ko n ta kalama an karamogo n ta kalama kalladili kanda ma ka dɔn ka fɔ an bɛ diɲɛ tile min na bi adamadenw de cerveau dayɛlɛnna maaw kunkolo dayɛlɛnnen don an bɛ diɲɛ tile min na bi bi kun nin kun ye ne ka kutuba ye n ka ashura sunna ashura na kutuba kira sallallahu alaihi wasallam ko kutuba ka bono ko dawma ko dian karamogo ma ko fili chaman baga kumola fili mi kunu fili munu me passer bi na te passer parce que bi ma munu be ya fa on ba ta ka fesse parce que kuma wagande o ba ngole ya la yini wagande ina fa on ye journal suyi on ye karamogo ye on ye walijuye on ba fesse maaw ma mi famu kuma na barla bri ye kuma ta chogo gata ibna nisera ma ibi poser na ye on ba poser ka fesse ka di an karamogo ma ka famu filimi dona kuma wala nyali mi kera la on bo fo même mi fiene ka chaya billahi danga mai danga mai de maganye fiene danga mai de ma be danga ke woro mina jamana ko nunu hali danga ke chogo bala wa na be danga ke o beta do kungo kolomba de kono billahi e ma kungo do jale wa kata do sara konlala wa kata o sigi bato nga jisafe me jama maworo mogo maworo adanga mayne na danga wula dongo do o do e be mani fiu nyini ne dinya ko ne ba boy o do be na da ala ka masaya kurala danga mayne ba fiene ne Alhaji Dani kabo pari ala ka jongani kabo pari Haidara ka jongani kabo pari Duo ka jongani kabo pari Buye ka jongani kabo pari no borala nene Alhaji sunna nga kutubata go flana asura lama kadima sunna ashurala kadima sunna ashura kadima nyuma na kadawma ala ka nimana dawma amune an karamogo ye ala ka filiw dogoyaw fanfɛ amune an karamogo ye ala ka nimana dawma ala ka saw dusula ngo aw karamogo ba nunu aw de godo suno karamogo misani munu filɛ kayi n'a lamini n'a tɔ ole tɛ dɛ ole y'anw dɔgɔnu ye surtout Pedri mi yɛrɛ bɔra sisan donc ala ka nimana dawma ala ka barika do silamɛya la ala ka fili dɔgɔya silamɛya kuma kɔnɔ ala ka hɛnuw b'aw dusukun na ala ka nimana jig'aw dusukun